चला पिज्जा बर्गर ट्राए करेंगे बहुत टेस्ट लगे हैप्पी एनिवर्सरी बिंदास एडी बड़े सुपर ये कोन आज साड़ी पिंदी आज आपण बहुत दिन वाला कमेंट करथले जे चुईना को साड़ी पिंदिया पई फाइनली चुईना को आज राजी कर दी साड़ी पिंदिया पई आ आज चुईना साड़ी पिंदिबो आ देखिया जे चुईना साड़ी पिंदी साले पर केमती देखा जाउची खाली साड़ी पिंदिबोनी साड़ी पिंदी कि से मार्केट जीवो आ मार्केट रे बुलिबो कोन सेटा त हमरो डील हेतला ये पे डील हे गला आ कोन ना हां ताल ठीक अछि चल आज पिंदिबा मो जीवन में फर्स्ट टाइम पे बदे मु आज पिंदिबी चलो तो देखिया पिंदिले केमती लागुची ता सहित आमे देखिबा लोक मानकर हमकु देखि कोन रिएक्शन रहउची एबे एडी चुईनार साड़ी पिंदिया आज स्टार्ट करिया अरे हेई मु तो कान फोड़े नहीं चल से कान फोड़े गया कान से एक्चुअली फोड़ेइतला किंतु से कानर न पिंदी पिंदी से कान पर तार माने बोर होई जाय कोना ही नाही तो पूर्ण जाई कि पार्लर जाई कि कान फोड़िया पड़ियो तो मैग्नेट वाला लगे दो तो बके नाही किछि मैग्नेट वाला मो बके नाही न लेंसी लगे दो आइटा लास्ट ऑप्शन टिकिली लगे दो टिकिली टिकिली गोटर लगे हां चलो पिंदी सारिया तापर देखिया कोन करिया औ चुईना बे रेडी हे गेला एबे चुईना आसीबो आ लाज कना पळे आ लो आ पिंदी साड़ी पिंदिले कौन संस्कारी लागत मु जानि पार नै पछाड़ त एटे एते देखा जाउची एटी अंटा त पूरा देखा जाउतला त कोइला गुण जेटी लुचेइची आ सेंती चाली पारु नै होती कि गोसाड़ी मु गोड़ के बांधी देची मते सेंती लागुची एई रूपरे बाहर को गले मो चाली परिबे मते गोसाड़ी लेके जिया पे पड़ियो हां आ कानर नै जेटी बादी के मु टिकली लगे गया आगुरु से कान पड़ेइतला हां जदी कानर न लगेलु नै से कोणाटा त रखिया को देइता नै कोणाटा मु ता भीतर कानर जे लगाउथली कान मोर पाचिला सेति पई मु बाहर कर देइतली तापर से धीरे धीरे मो पिंदिल नै सेमती आइ जाइछि हाउ एबे जिबा आमे जाई कि एमती जाई कि मार्केट आमे हमर बुलाबुली करके आसीबु आ चुईना साड़ी पिंदी के जिबो आमे ड्रेस पिंदी के जिबु आ देखिया सब्सक्राइबर माने देखाउछथि नै आ जदी देखाउछथि कोन कहउछथि ए तू से जो पैंट आ एटा निकि जा जदी गुड गली गली पहिले मु पैंट निकि आसी मु चाली पर नै होते लागु से तू पड़ी जिबी झुंटी की ए इको मुटिया माइला तो तो चिन्नी पाइला को मम्मा चाली पाउने फ्रीली चाली पाउने तापर आमे जाई पहुंची जाइथिलु रसूलगढ़ रे थिबा एक्सप्लेनेड मॉल रे किछ खाइबा पीबा करबा पई फार्म हाउस गोटे दे देबा आ कोक गोटे कोक रेगुलर मीडियम राइस आ एटा मीडियम फार्म हाउस हां फार्म हाउस टा मीडियम चीज बस करबे ने पैंडेस आई चीज बस नहीं पैंडेस आओ मैंने मो साड़ी पिंदी गई आपण देखु हाथ रे नेल पॉलिश भी लगेनी अरे किछि तो नहीं आ कानर नहीं हाथ रे नेल पॉलिश नहीं खाली जेति की जबरदस्त लगा आइछि सेति की तार देखंतु से तार हाथ रे नेल पॉलिश अछि कानर रे नेल पॉलिश साड़ी रानी सब साड़ी रानी आमे ऑलरेडी माने ऑर्डर करके बसचु डोमिनोस रु मोर आज गैस है कि मु पूरा हॉस्पिटल माने जाई कि इंजेक्शन खाई दुनिया प्रकार ये करके तथरी आसी आ ये माने मगे जने पिज्जा मते बोलली पिज्जा खाय तापर कोन जीव हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल तो 6 नंबर ना मागेना हेतु खाउची पुनी जीव किदा में 6 नंबर जाइनो आमे 6 नंबर गले प्रॉब्लम विडो बोली आमे गोटे प्राइवेट रे जस्ट इंजेक्शन फोड़ा खाई हम पळे आ मो देह पूरा खराब खाली टिके मेकअप सेकअप नै बोली सुंदर देखाउची कौन करे मो साड़ी पिंदी लागुछती मते कि माडी बसी धरिछि म सेम लागुछि मगले केमिति घर को जीवी भाबुछि मन साड़ी पिंदिया भारी कष्ट चले स्कूटी भारी कष्ट आराम रे पैंट शर्ट रे आराम रे मु चले गसे आगा भारी कष्ट रे आसी चले लागुतला केते पड़ी जीवी कोन नले बाडे देउ आ ये निजे पिंदी छि देखंतो केते सरवाडे मते कोन गोटे एडा बड़ खड़ो पिंदी छि मु से कथा भाबुछि जी भाबुछि अरे गाँ रे स्त्री लोक भी एडा बोले खड़ो पिंदी नथे मु जेडी गोटे खड़ो मते पिंदी छि लागुजी गोटे हाथ रे बेड़ी पकई दी तो फाइनली आम ये आसी पिज्जा टी मगई दीचु खाइबु बोली मु केमिति खाइबु भाबुची एटा होची हमर फार्म हाउस पिज्जा ता सहित दीदी मगई तार पिज्जा बर्गर टा मते एते खास लागेनी बंदिनार मोर पिज्जा खाइबु बंदिना बे रेकॉर्ड करूची आ से तार पिज्जा बर्गर खाइबो मोर बहुत छोटिया डे देखै दे किंतु एटाला पिज्जा बर्गर एटा आपण केबे माने ट्राई करिवे बहुत टेस्ट लागबो पूरा मस्त किंतु छोटिया डे आ एटाला फार्म हाउस पिज्जा माने टोटल फार्म हाउस आ भीतर हां नहीं फार्म हाउस पिज्जा टा म सबुटो बढ़िया लागे आ ए बर्गर टा तो भल लगे किंतु माने बर्गर डायरेक्ट बर्गर जे खाइबो मस्त लागबो आ पिज्जा बर्गर हे गला लोग से पिज्जा परिका लागबो डायरेक्ट पिज्जा काई न खाइबो बर्गर टा काई खाइबो बर्गर ओटा अलगा टेस्ट है ना खाई जा जते खाइबो खाई जेमिति फाटी न जीवु बंदना बाड़ी तापर हमर बहुत सारा सब्सक्राइबर्स देखाइले ताकि किछि टाइम स्पेंड कलु हमको बहुत भल लागिला आसा तमे बस पड़ा हां केदी फर्स्ट टाइम साड़ी पिंची
କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ ଖାଇବା ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ। ଆମେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ବନଉଛୁ ସେଇଟା ବନଉଛୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ। ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ। କିଏ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍। ଚାଲ ଯିବା। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳିବି ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ବୁଲି ପାରୁନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୋତେ ପଛାଡ଼ି କିଏ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି। ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମେଗା ସପିଂ ମେଳା। ଦେଶୀ ମେଳା। ଦେଶୀ ମେଳା। ଏ ତ ମମ୍ମି। ସେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁପର କଣ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ? ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ 3 ଭଉଣୀ ଯାକ ଦେଖିଦେଇକି ଜାଣିବ ଇଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବା ଜୟଦେବ। ଏଇ ଜୟଦେବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କଣ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। 3 ଭଉଣୀ କି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିକି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି। ମା ଦେଖିବ ଆସ ରିଲ୍ସ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଦେଖୁଛ ବହୁତ ଦେଖେ ବହୁତ। ମତେ ଆସି ମା ଆସ ଦେଖିବ। ହଉ ତ ଆଜି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଲିଲୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଦେଖା ହେଲେ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଏତେ ଲେଖା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖା ହେଲେ ଆଜି ଖାଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଆଉ ନହେଲେ কোনো ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଆଉ। কোনো ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ନହେଲେ ଲାଜ ଲାଗେ ନା। ଆଜି ବନ୍ଦିନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସିছে ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନହେଲେ ବାହାରେ କରୁନାହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଦେଇ ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଉପରେ ଥିବେ ଯିବା ତୁ କହିବୁ ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜ କି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବୁ ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେବି ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଓଢ଼ଣା ଦେଖିଲୁ ଓଢ଼ଣାଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ ପକା ଦେଖି। ହଁ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ଦେ ଏମିତି ତ? ନୂଆ ଭାଉଜ। ହଁ ହାତ ଫାତ ଦେଖି ଜାଣିଦେବେନି ନା ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦେବି। ହଁ ସୁଟା ବି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖି ହଁ ଜାଣିଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯିଏ ବି ଥିବେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରୁ ହିଁ ଇଏ ପକେଇ ଯାଉଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ନାଇଁ ଏମିତି ଧରିବି ହେଲା। ମୁଁ ଚୁଟି ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିଦେବ। ଛୋଟ ଚୁଟି ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ। ହଁ ଏମିତି ନା ଏମିତି ମୁଁ ରଖିବି ହଁ ହେଲା ଏମିତି ରଖିବି। ନର୍ମାଲ ରହିବୁ ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଦେବେ। ନା ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି ନା ଏମିତି ପାଟିଗଲା ମୁଁ ସୁଟା ଆଗ ଓହ୍ଲେଇବି ସୁଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ହେଲା। ହଁ ସୁଟେ ଗଲା। ଆଉ କଲିଂ ପାଟିଗାଲେ ବାହାରେ ଯଦି ଥିବେ ପାଟିଗାଲେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ତୁ ହସିବୁନି ହେଲା ହସି ଦେବୁନି। ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କର। କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ করে ସନ୍ଧ୍ୟା ଦି ହଁ ବା ଏ ଆମ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦିଅ। ହଁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ଆସ ଭାଉଜ ଯାଅ ନା ଯାଅ ଏଇଠି ଆସ ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ। ନମସ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦି କ'ଣ ଭାବିଲ? ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ମାନେ ସତରେ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜାଣିପାରିଲେନି ଜାଣିପାରିଲ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି। ଭାଇ ଥିଲେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଡାକିଲେ ଫୋନ କଲ ଫୋନ କର। ହଁ କଲ୍ କରିକି କହ ଭାଇ କୋଉଠି ପଚାରେ ତଳେ ଥିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ପଚାରେ। ମୁଁ ପଚାରେ କୋଉଠି ଲିଫ୍ଟରେ ଆସ ଏ ମୋ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦବ। ଆସ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେ ହଁ ଏଇନା ତ ଦେଖାଯିବ। ଆଇଲେଣି ବା ଭାଇ। ହଁ ବା ହେଇଠି ଭାଉଜ ଇଏ କୃଷ୍ଣା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଏ କୃଷ୍ଣା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣା ଜାଣିଦେଲ ନା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା କୁହ। ଜାଣିଦେଲ କିନ୍ତୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ନଥିଲା ତମେ ଛୁଇନା
ସେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ନାଇଁ ହାଇଟ୍ ଦେଖିକି ସୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଇଟ୍ ଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲେ, ଚୁଟି ଦେଖିଥିଲେ କି ହାତ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିକି ସକ୍ ହେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣ କଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ କେବେ ପିନ୍ଧେନି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଚୁଇନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ଚାଲିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଥର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଲାଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ପଡ଼ିବି। ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଠାରୁ ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲେଦର ସାଇଡ୍ ରାଜମହଲ ସବୁ ଏଇକି ଏକାଥରେ ବୁଲି ବାଲିକି ମାନେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତିକି ବି କ୍ୟାପଚର କରିହେଲା ସେତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପଚର କରିଛୁ ଆଉ ଯାହା କ୍ୟାପଚର କରିହେଲାନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିଲା। କାହିଁକି? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଥିଲେ କାରରେ ଆରାମରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବୁଲେଇକି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣିଆ କାର୍? ହଁ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣିଆ ଆଉ। ହଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିକି ଜଣେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ କାମବାଲି ବାଇ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ପିଲା କଣ ମତେ ପୁରା କାମବାଲି ବାଇ ପରିକା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ କୁଆଡେ କଣ ଖସି ଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ପିନ୍ଧୁଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନି କୋଉଟା କେମିତି। ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଖସିଛି କି ଏଇଟା ଏମିତି ରୁହେ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ରୁହେ ତ ମତେ ମାନେ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ସେମିତିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଶାଢୀ ଯଦି ମାନେ 2 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଲାଗା ଶାଢୀରେ ଡେଇଁ ପଡିକି ଫକ୍ ଫକ୍ ଡେଇଁକି ମତେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଚାଲନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଚାଲିପାରୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଠିକ ଚାଲୁଛି ତ ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଏମିତି କଣ ଚାଲୁଛୁ ପଛଆଡେ ଧଇଲା ପରିକା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। टाटा बाय बाय। वीडियोटा केमती लागला जनइबे। मु जाई जल्दी साड़ी खोलिकी मु पैंट शर्ट टा पिन दे शांति मते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरि बोल।